नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए टाइम देना एक अच्छी खुशाइंद बात है और अब वक्त आ गया है कि नौजवान खुद बैठ के अपने फैसले करें। जनाब स्पीकर, किसी कौम का जो मुस्तकबिल होता है उसका दारोमदार जो होता है वो होता है उसके नौजवानों पर, और यकीनन हमारे कौम के लिए हमारे नौजवानों ने कई कुर्बानियाँ दी हैं, जानी कुर्बानियाँ दी हैं, स्ट्रगल्स किए हैं, और साथ साथ जो हमारा बुज़ुर्ग तबका है उन्हें चाहिए कि वो अपने नौजवानों की जो तालीम के हवाले से कुछ करें, उनके फ्यूचर के हवाले से कुछ करें, उनके जो कौमी मफादात हैं उसको हिफाजत करें। और अगर हम इस चीज़ को नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि ये इस बात की अलामत है कि हम एक डूबते हुए कौम की तरफ जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, हमारा जो पॉपुलेशन है आज का पाकिस्तान का 64% 30 साल से कम नौजवानों पर मुश्तमिल है। कल रात मैं जब PSDP पढ़ रहा था और जितने भी हमारे मंसूबे थे गवर्नमेंट के हिसाब से, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मौजूदा हुकूमत ने नौजवानों के लिए कोई पॉलिसीज़ की मरतब नहीं की है। पूरे PSDP में उन्होंने सिर्फ लैपटॉप प्रोजेक्ट्स रखे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत की कारदगी ऐसी है जैसे कि वो साहिल के ऊपर खड़े होकर रेत की दीवारें बना रहे हैं। जनाब स्पीकर, एक तरफ अगर हमारे नौजवान तबका जो है वो मायूस होकर दहशतगर्द तंजीमों की तरफ बढ़ रही है, तो दूसरी जानिब हमारे मुल्क में जो मंशियात का प्रॉब्लम है उससे हम नहीं लिपट रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 90% लोग, हमारे 90 लाख लोग हमारे मुल्क में ख़ास करके नौजवान मंशियात का इस्तेमाल करते हैं, और इस मसले के लिए हमें निपटने के लिए पाकिस्तान को ना तो हमारे पास कोई प्लान है और ना ही पॉलिसी। और दूसरी तरफ जो कि ये बेरोज़गार जज्बाती नाराज़ नौजवान है, मैं समझता हूँ कि ये दहशतगर्द तंजीमों के लिए रिक्रूटमेंट का आसानी तरीका है, क्योंकि वो जज्बाती नारों में आकर और कुछ क्या कहते हैं इंसेंटिव्स के लिए मुल्क दुश्मन अनासर के साथ खड़े हो जाते हैं। तो खुदारा जनाब स्पीकर, मुझे पता नहीं कि इस हुकूमत के बाद कोई कहाँ हो, लेकिन हमें इसी मुल्क में रहना है, और मैं इस पार्लिमान का सबसे कम उम्र तरीन पार्लियामेंटेरियन का एजाज़ रखने के साथ साथ ये भी एजाज़ रखता हूँ कि मैं अपने 64% आवाम की नुमाइंदगी करूँ, तो मैं अपने नौजवानों की नुमाइंदगी हर मोड़ पे, हर फोरम पे ज़रूर करूँगा। जनाब स्पीकर, यूथ जो है हमारे पास एक ऐसा वेपन है, आप कह लें एक ऐसा सरमाया है जिसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम करना नहीं चाहते तो हम कह लें कि हम टाइम बॉम्ब के साथ खेल रहे हैं। यूथ प्रोग्राम्स को तश्कील देनी चाहिए थी, सूबों से मिलकर बुनियादी तालीम पर, इब्तदाई तालीम पर काम करनी चाहिए थी, मुख्तलिफ शहरों को IT सिटी का दर्जा देना चाहिए था ताकि हमारे यूथ टेक्नोलॉजी के हवाले से इंगेज हों। जनाब स्पीकर, मैं एक ख़ुद प्रोफेशनल फुटबॉलर रह चुका हूँ, एक स्पोर्ट्समैन रह चुका हूँ, और मुझे पता है कि जब स्पोर्ट्समैन एक स्टेज तक पहुँचता है तो उसे कितनी स्ट्रगल की ज़रूरत होती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बजट में स्पोर्ट्स जैसे बुनियादी शोबों को हुकूमत ने मुकम्मल नज़रअंदाज कर दिया है, और बजाय कि वो रिवायती तौर पर कुछ रखते उन्होंने कुछ नहीं रखा। तो लिहाजा इस पर गौर करें कि प्राइम मिनिस्टर यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स होनी चाहिए थी, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप पे काम करना चाहिए था, स्किल डेवलपमेंट में काम करनी चाहिए थी। जनाब स्पीकर, ये हुए वफाक की बातें। कुछ मैं बलूचिस्तान के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि क्योंकि बलूचिस्तान के नौजवान भी मेरे दिल के बड़े करीब हैं। जनाब स्पीकर, मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे सूबे से है जिसके लोग आज भी सहारा के रेगिस्तान से बदतर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मैं यहाँ किसी का शिकायत करने नहीं आया जनाब स्पीकर, लेकिन अगर हम हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे, हकीकत को आगे नहीं दिखाएंगे, तो हमें हमारी जो ज़मीर है वो मलामत करती है। जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता 20 सालों में हमारे सूबे और मुल्क में दहशतगर्द हमलों की वजह से कई हज़ारों जानों की कुर्बानी हुई है, ज़ाये हुए हैं, जिनमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं,
جن میں ہمارے اسکالرز ہیں, لیبرز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, اسپورٹس مین ہیں. لیکن جناب اسپیکر, یقیناً اگر امن اور استحکام اس ملک اور بلوچستان میں ہے تو انہی کی قربانی کی بدولت ہے, اور میں بھی ان متاثرین میں سے ایک ہوں. میرے بھائی کو شہید کیا گیا, میرے والد کو شہید کیا گیا, میرے سینکڑوں ساتھیوں کو آج کل شہید کر رہے ہیں. لیکن عرض یہ ہے کہ, گزارش یہ ہے کہ مجھے اللہ نے ہر چیز دی ہے اور میں زندگی گزار رہا ہوں, لیکن کچھ شہداء ایسے بھی ہیں جن کے گھر میں نہ کھانے کو کھانا ہے اور نہ پینے کو پانی. عرض یہ ہے کہ جیسے ڈیفنس کے فنڈز کو انکریز کیا گیا ہے اس بجٹ میں, جو کہ خوش آئند بات ہے اور کرنی چاہیے, اسی طرح ہمارے شہداء کے لواحقین کے لیے ایک کوٹا رکھنا چاہیے جن میں ان کو ابتدائی تعلیم کے مراحل ملیں, ان کو ملازمت کے مواقع ملے یا دوسرے جو مالی امداد ہے وہ ملے. جناب اسپیکر, بڑھتے ہیں بلوچستان میں تعلیم کی صورتحال کے حوالے سے, اور میں خصوصاً اس پہ توجہ چاہوں گا کیونکہ فیڈرل میں ہمارے کچھ ایسے اسکیمز پھنسے ہوئے ہیں جو کہ خوش آئند بات ہے. جناب اسپیکر, 5 سال, آج سے 5 سال پہلے جب میرے والد شہید سراج رحسانی کو ملک دشمن عناصر نے ان کے 300 سے زائد ساتھیوں سمیت شہید کیا, تو میں اس وقت تھائی لینڈ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا. تو جب میں واپس لوٹا تو میرے سامنے 2 آپشنز تھے. پہلا آپشن تھا کہ میں چپ کر کے بیٹھوں, دوسرا آپشن یہ تھا کہ میں ان کا بدلہ لوں. اس میں یہ تھا کہ بندوق اٹھا کے پہاڑوں کا رخ کروں, ریاست کے ساتھ لڑوں, یا کسی کے بہکاوے میں آ کر کچھ کروں. اگر میں دوسرا آپشن چوز کرتا تو یقیناً میرے اقوام کے نوجوان بھی میرے ساتھ بندوق تھام کے میرے ساتھ کھڑے ہوتے. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم تیسرا آپشن بنائیں گے. تیسرا آپشن یہ تھا کہ ہم پولیٹکس میں آ کے سیاسی عمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پارلیمان میں پہنچیں گے, اپنے لوگوں کی نمائندگی کریں گے. اس کی جناب اسپیکر 2 وجہ تھی. پہلا وجہ یہ تھا تعلیم, دوسرا وجہ یہ تھا کہ ہماری شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہمیں یہ سکھایا تھا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. جناب اسپیکر, میں چاہوں گا کہ وفاق سے ہمارے لیے دانش سکولز, خاص کر کوئٹہ میں, کیونکہ میرا عمر 25 سال کا ہے, میرا جو حلقہ انتخاب ہے سریاب, 25 سال میں مجھے نہیں لگتا کہ ادھر ایجوکیشن امپروومنٹ ہوئی ہے. 14,000 سکولز ہیں, ان 14,000 سکولز میں 55% کے عمارات تباہ ہیں, واش رومز نہیں ہیں, سٹاف شارٹیجز ہیں. تو خدا را آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو ان سکولز میں بھیجیں گے, یا تو وہ دہشت گردی کی طرف جائیں گے یا تو منشیات کی طرف جائیں گے. جناب اسپیکر, بلوچستان میں صحت کی بھی بڑی مسئلے ہیں. میں اکثر لوگ ابتدائی طبی امداد نہ ملنے سے موت کی کنویں میں داخل ہوتے ہیں. تو خدا را ہمارے جیسے آنریبل ممبر نے, پیپلز پارٹی کے سینئر ممبر نے کہا کہ ہمارے چیئرمین کے ساتھ PSDB میں کوئی مشاورت نہیں کی گئی. تو خدا را اگر ہمارے ساتھ PSDB میں مشاورت کرتے تو ہم انہیں بہتر بتا سکتے تھے کہ بلوچستان میں ہیلتھ کے حوالے سے کیا ضرورت ہے. کوئٹہ جیسے شہر میں ہمارے پاس ٹراما سینٹرز نہیں ہیں. سریاب جو کہ کوئٹہ کا دل ہے, لوگ دن بدن ٹریفک حادثات سے مر رہے ہیں. تو خدا را اس پر بھی توجہ دی جائے. جناب اسپیکر, گیس کے حوالے سے ہم اگر بات کریں تو گیس کی دریافت جو ہوتی ہے وہ بلوچستان سے ہوتی ہے, اور بلوچستان سے ہی گزر کر پورے ملک میں جاتی ہے. اور یقیناً ہمارا جو معاشی پہیہ ہے ملک کا وہ ہمارے ہی گیس سے چلتا ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئٹہ جیسے شہر میں, سریاب جو کہ کوئٹہ کا دل ہے, میرا گھر بھی وہاں ہے, آج بھی لوگ لکڑی جلا کے کھانا پکاتے ہیں. دوسری اگر ہم بات کریں جو ہمارا زراعت ہے اس پر ہمارا بہت زیادہ ڈپینڈنسی ہے, اور پانی کی قلت کی وجہ سے ہمارا جو ضروریات ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. اور دوسری طرف کچی کینال منصوبوں سمیت دوسرے پروجیکٹس جو ہیں ان پر کام نہ ہونے سے ہمارا زراعت تباہی کی طرف جا رہی ہے. اور رہی صحیح دوسری کسر, وہ تو بجلی پورا کر رہی ہے کہ بجلی ہمارے 24 گھنٹے میں صرف 2 سے 3 گھنٹے ہیں. تو لہٰذا اس گیس اور بجلی کے سمندر کے چند قطروں پر ہمارے بھی حق تسلیم کیا جائے. جناب اسپیکر, میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں. آخر میں 2 ریکویسٹ وفاق سے کروں گا کیونکہ میرا یہ پہلا ٹائم ہے وفاق میں. سب سے پہلے یہ ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کو آپ سمجھیں دلچسپی کے ساتھ. ہم یہاں بھیک مانگنے نہیں آئے وفاق میں, ہم اپنا یہاں حق مانگنے آئے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ حق کو حق کی طرح کیسے مانگتے ہیں. جناب اسپیکر,
जो बलूचिस्तान का मसला है इंटरलिंक्ड है, इंटेंगल्ड है, ख्वाह वो यूथ के हवाले से हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, लेकिन ये सब एक तरफ लीड कर रही हैं जो कि है करप्शन। जनाब स्पीकर, हमारे चेयरमैन का बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ज़ीरो टॉलरेंस अप्रोच अपनाने का फ़ैसला है उस पर करप्शन पे, और इसी तरह मैं वफाक से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि बलूचिस्तान के जितने भी मंसूबे आते हैं, या ख्वाह वो अफसरान के हवाले से हो या स्कीम्स के हवाले से हो, हमारे ऊपर वो ये वाज़े करें, उसकी निशानदेही की जाए ताकि हमें पता चले कि हमारे नौकरियां कौन बेच रहा है, हमारे एजुकेशंस की सीट्स कहाँ बिक रही हैं। और जहाँ तक बात है नौजवानों की, मैं समझता हूँ कि जितने भी हमारे फेडरल में बलूचिस्तान के कोटा आते हैं उनमें मेक श्योर करें कि बलूचिस्तान के ही लोग लगें ताकि हमें पता चले। आखिर में जनाब स्पीकर, मैं वज़ीर आज़म साहब से ये दरख्वास्त करूँगा कि बलूचिस्तान अपने काबीना के साथ आएँ, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में वो सेमिनार्स करें ताकि हमारे नौजवानों को जाने कि किस तरीके के वो जो ग्रीवेंसेस रखते हैं उनको सुने। और मैं चाहूँगा कि दरख्वास्त करूँगा कि इस कौम के बच्चे भी वज़ीर आज़म के अपने बच्चे हैं, उनको भी हमज़ा की तरह ट्रीट करें तो बेहतर होगा, वरना ये कौम हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। और कौम और हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन यहाँ बैठे हैं उम्र में शायद ही मुझसे बड़े होंगे, लेकिन उनको मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना। Conflict brings positive change, be it societal, be it economical, be it political, but we must avoid वायलेंस एट ऑल कॉस्ट। तो उम्मीद है कि वो मेरी भी रहनुमाई फरमाएंगे। और आखिर में मैं जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुए थे, आसिफ हमारे सदर साहब आसिफ अली जरदारी साहब ने एक नारा बुलंद की थी पाकिस्तान कप्पे का, वो मैं नारा दोहराना चाहूँगा लेकिन अपने ज़ुबान में कि पाकिस्तान न आए, बलूचिस्तान न आए, नन बलूचिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया।